How are you feeling today? It's a great day in Jakarta, Lapangan Banteng, because it's such a good weather. Tadi, this morning was very hot, so we were supposed to have the conference there, but I think like nobody would sit in the really hot sun of Jakarta. So I'm glad that we moved the venue here under these shade trees, and it's really nice, dan nggak terlalu panas. So is it okay if I mix? Or do you prefer in English? English or mix? I think it's okay. Mix? Okay, let's do mix. Mau Q&A aja atau mau ngobrol kali ya kita ya? Iya boleh, terserah, bebas. Nah, ngobrol aja lah, sambil ngobrol. Iya. Dua-duanya sama-sama wartawan. Aku bukan wartawan. Sudah bukan wartawan. Iya. Oke, kita siang ini nih buat teman-teman mungkin yang baru mengenal sosok Kang Dimas. Ini koreksi kalau saya salah ya. Iya. Kang Dimas ini pengalaman di manajerial, pernah menjadi produser juga. Iya. Dulu pernah memanajeri band Hujan ya. Iya. Hujan. Malaysia dulu. Kalau ada yang pernah dengar Noh Saleh, nah, itu salah satu pentolan ya. Iya, satu produk yang saya discover. Jadi kalau considernya as industry, jadi no soal itu Produk, betul. Jadi Mas Kang Dimas inilah yang menemukan mereka dan mengorbitkan gitu melalui platform namanya dulu Jual Fire ya. Iya. Dan sekarang sedang aktif juga memanajeri Debu ya Mas. Iya. Jadi mungkin sebelum kita masuk ke sesi bagaimana menjadi band terkenal di dalam dan luar negeri, aku mau tanya dulu pengalamannya sejauh ini gimana Mas? Apakah saya manajer musik, pernah ke musik juga atau gimana nih? Iya. Jadi kalau ada yang tahu band namanya Pure Saturday kan? Ya. Jadi saya itu awal karir saya main di Pure Saturday as a keyboardist. Terus abis itu saya pindah ke Singapura. Jadi intinya sih kalau kita ngomongin tentang apa tadi judulnya? Menjadi band terkenal Gitu ya. Jadi pengalaman saya itu ada yang tahu band Peter Pan tahu dong ya. Jadi Peter Pan saya juga terlibat dari awal dalam pembuatan album pertama itu saya masih terlibat. Jadi saya bersyukur dalam karir saya bisa betul-betul menyaksikan artis-artis yang mungkin sekarang ya terkenal gitu ya, kayak misalnya tadi saya pernah Peter Pan, saya pernah terlibat di Tulus. Saya itu orang pertama yang merekam Pamungkas. Ya, jadi saya terlibat dari discover Pamungkas dan merekam single pertamanya, dan saya bersyukur bisa menyaksikan bagaimana mereka mulai dari awal, bagaimana mereka struggle sampai mereka berkembang as a musician, as a performer, ada yang as a business owner gitu kan. Jadi dari pengalaman-pengalaman itu sebenarnya saya bersyukur saya jadi banyak belajar juga gitu dari mereka. Jadi kalau dari Indonesia itu, kalau dari sisi tadi di luar negeri, saya adalah orang pertama yang membooking Mocha untuk ke luar negeri. Saya orang pertama booking Malik The Essential ke luar negeri. Saya mengundang mereka, Mocha saya undang ke Singapura tahun 2003, Malik The Essential saya undang ke Singapura ke 2005. Jadi karena saya lama, saya 15 tahun setelah dari di Indonesia, saya spend 15 tahun di Singapura dan Malaysia. Jadi saya banyak mengundang band-band Indonesia. Pada saat itu Mocha dan Malik The Essential belum terkenal, tahun 2003 2005 kan gitu. Tapi kembali lagi, sebenarnya semuanya itu pada akhirnya kalau misalnya nanti kita mau bahas ya berhubungan itu bagaimana sebenarnya dari stage karena ini kan banyak musisi-musisi baru ya teman-teman baru kan di sini kan gitu. Jadi mungkin yang bisa kita bahas adalah bagaimana sih dari stage orang yang baru mulai, apakah itu dari sisi performing, apakah dari sisi recording gitu kan, dan bagaimana akhirnya nanti kita bisa membawa karirnya itu tadi di lokal dan interlokal gitu aja. Oke, wah seru banget ya ngelihat portofolionya Mas Kang Dimas ini. Dari semua portofolio tadi banyakkan role yang Mas ambil gitu, mulai dari terlibat bahkan dari keyboardist awalnya kan, ya, Saturday, lalu terlibat di Peter Pan, terlibat di mengundang Mocha juga. Apa yang Mas biasa lihat dari artis-artis yang belum jadi itu
Dan ternyata sini ternyata namanya legend sekarang. Apa Iya. yang Mas Dimas bisa lihat dulu? Ini pendapat saya yang sangat subjektif sebenarnya. So this is a very subjective opinion of mine that we are here because of the music, right? So we are talking about music industry. Jadi, in my opinion, music industry is all about the song. Itu intinya di situ. Jadi dari sepanjang karir saya itu yang selalu menjadi prinsip saya, gitu. Ketika saya melihat artis, ketika saya melihat band, sebelum band itu tampil, sebelum band itu rekaman, saya biasanya akan dengar lagunya dulu. Dan kadang-kadang kalau kita melihat dari sisi lagu, mungkin lagu itu belum jadi, gitu. Belum direkam, belum mixing, belum mastering gitu kan, masih berupa demo or kayak misalnya main gitar gitu kan, voice note atau main gitar diposting di sosial media. Kalau buat saya, selama saya berkarir di industri musik 20 tahun ini, 20 tahun lebih, yang pertama saya lihat adalah lagunya. Dari lagu tuh, Mas, from song, which one part from song that you decide, oh band ini jago, band ini bisa aku orbitkan, Yeah. and this band is gonna be success because of this song. Which part from the song? Well, pertama, a good song is always a good song. It doesn't matter who perform the song. Ya kan? Jadi yang pertama adalah lagu, dan yang kedua is of course the performer. The performer can be the vocalist, or can be the whole band. It could be instrumental, it could be anything. Tapi ketika the performer, in my perspective, the duty, the task of the performer is to bring the life of the song. If the performers can do that, kalau bandnya itu bisa mentranslate misalnya lagu yang kalian tulis cuma pakai gitar, pada akhirnya kalian bisa perform in a different format, band format atau electronic format atau yang sebagainya, itu another level gitu. Jadi as a performer, as a band, bagaimana mereka mem-package, meng-arrange lagu tersebut dan bagaimana mereka perform gitu. Jadi kalau saya selalu melihatnya ada nyawa gitu kan. There's a soul, there's always a soul in the song, there's a soul, and there's a soul in the recording, and then there's a soul in the performance. Jadi si nyawanya ini harus tetap hidup. Kadang-kadang kalau lagunya bagus tapi rekamannya kurang bagus atau misalnya performance-nya kurang bagus, juga nggak bisa ngangkat dari si lagu itu. Okay, so I conclude that there will be 3 parts. Yes. Song, Yeah. song dan itu sendiri, lalu recording, rekamannya, Yeah. lalu the last one is the performance. Yes. Jadi Mas Hang Dimas ini lumayan sering gigs ya, Yeah. to see the Yeah. new artist, Yeah. emerging artist to perform. Yeah. How you see the new talent will grow up, will have a market. Misalnya dari Yeah. perform di Jakarta Society misalnya, Yeah. apa yang Mas lihat? Sama, tetap ketiga itu tadi, all three, the songs, performance, and so in my experience, karena saya juga sempat aktif di record label, I work in a record label in the publishing company, and then I do scout for talent, I did sign for talent. One of the talents yang will perform is Voice of Baceprot, so I was involved in signing Voice of Baceprot, during the recording, and then handling their international tour. I was involved. So mungkin nanti juga ada session with Voice of Baceprot kalau nggak salah ya, hari Minggu, itu bisa ditanyakan langsung. Tapi kalau saya melihat ketika saya scouting, terutama waktu masih di label, itu permasalahannya tuh kadang-kadang banyak yang tidak memperhatikan itu tadi dari sisi lagu. Maybe because now we are in the era of digital, TikTok era, social media era, so everything is about show, everything is about performance. Yang saya lihat banyak show-nya bagus-bagus, a lot of good performance, you know, it's really interesting arrangement, instrumentation and things like that. Tapi pada akhirnya kalau menurut saya, kalau si lagunya ini kurang gimana gitu ya. Jadi oke, menarik, tapi pada akhirnya setelah orang pulang, mereka mendengar lagunya di Spotify,
oh kayaknya I think I like the artist but when I listen to the Spotify I don't quite get it gitu kan. Dan pada akhirnya ada band-band yang seperti itu dia jadi apa istilahnya ya, marketnya di live show aja gitu. Pada akhirnya lagu-lagu yang mereka buat kurang laku misalnya, mau bingung atau kurang stripsnya kurang bagus gitu. Jadi saya melihat banyak sekali itu di band-band yang baru. How about characters like genre misalnya, theme of the lyrics, kayak beberapa contoh tadi yang Mas sebutkan, he say that he beat Mocha terkenal dengan K-pop dulu, Swedish pop, lalu ada Peter Pan dulu Melayu, pop Melayu sekali, and then we know you say Voice of Baceprot, karakteristik lah, mereka bertiga cewek mainkan musik metal, and you see this as it's potential game to grow in global market maybe. Apakah harus selalu yang berkarakteristik dari awal atau itu gimana penjelasan ini ya? Itu harus kayak gamblang, it's very simple, harus. Jadi karakter itu kan tadi kan gitu, we are talking about music, so we are talking about soul, right? There's a soul in the song, there's soul in the performance. So if you don't have the soul, karena karakter buat saya adalah bagian dari soul, gitu kan? Jadi kalau nggak ada soulnya, maka akan sulit berkembang. Gitu. Ya istilahnya akan jadi band musiman aja, band lagi hangat, lagi pengen manggung, habis itu udah capek kerja jadi apa gitu kan, berkarir yang lain, which is fine, there's nothing wrong with that. Tapi kalau kita mau ngomongin tentang seriously working in the music industry, kalau nggak punya soul dan karakter itu, maka akan ya itu yang untung-untung bisa one hit wonder. Kalau itu udah untung gitu kan. Can you tell us like from the name you mentioned before, channel YouTube posting itu politik, I have 2 podcasts with one your management come to my office, and then another one is Voice of Baceprot meet with the Ministry of Creative Economy, Pak Sandi pada saat itu ya. It is interesting, but this is my point of view about Voice of Baceprot. Maybe it can broaden our discussion. First, story Nomi. There is very strong story behind Voice of Baceprot. 3 girls wearing hijab play metal music. It breaks, it breaks the stigma of Muslim girls. And then one song that I think it is very. Do you guys know the term hook in the music? Yes, hook. Something that's very catchy, and then one song from the from Voice of Baceprot. God, allow me to play music. While in Indonesia we are very debating about halal or haram music. It is very good. It's smart. 3 girls from far away from Garut, 50 kilometers from Garut. They come with the idea. God, please allow me to play music. Why? Because so many debatable in Indonesia whether music is haram or halal. Where is the guys from Iraq? In Indonesia we are still, arguing about that. How come? And then there is a very, very good solution. And then another one, I think, momentum. I don't know if you can find momentum on time release of the. Guys, saya juga lecturer. I'm the lecturer of the sekadar informasi di UI, UI Pendidikan Vokasi. Sudah ada dibuka Magister Industri Kreatif. Dan saya salah satu dosen kebudayaan dan industri kreatif. That's why I really interested what they're saying. So I just want to broaden the momentum. Maybe if you can find the momentum of time release of Voice of Baceprot, then maybe about X Factor maybe, because in pop music industry there is always X Factor that we cannot identify. And then guys, have you already know El Pama Prison? El Pama Prison is one of my project in Merauke. We are trying to find a marginality society. VOB is marginal, man.
He's not from Jakarta, they are not from Jakarta, they are not from Bandung, they are marginal. I'm coming from marginal society also, that's why I got scholarship. So that's my point. I mean, the ease of the marginality maybe also come with the Voice of Aceh Abroad. So that's why my program is El Pama Prison. Prisoner become rapper. I see. Where can you guess where? Merauke. Go to YouTube and then find out El Pama Prison. El Pama Prison. Find out, and then they become maybe we are trying to get 1 million subscribers now. 380,000. So I agree with the soul character. Identity. It means a differentiation, and then loyalty of consumer. Thank you very much. And then I think for this only for discussion. It is not about how high, but it is about how long you can maintain your existence. Yeah. That's what you say Yeah. about if you are good in social media, just Yeah. upload your daily life activity. Yeah. Thank you. That's Okay. just to broaden my Thank you, Pak. your studi case Voice of Aceh. Baik, makasih. Terima kasih Pak Amin, tepuk tangannya. Thank you. Pak Amin, ada respon mungkin dari Mas Sambinus? Kalau VOB, fortunate or unfortunate, we got lucky, Pak. Yeah. We didn't change anything about VOB. Like I said, the narration, the image. Mungkin we polish a bit image a little bit to be more professional. Terus ketika kita keluar negeri, kita pakai batik-batik sedikit. But other than that, they are still who they are. You know, they're free to express themselves. Jadi I feel as a label or as a management company, I still believe that pada akhirnya orang itu akan relate with the originality of the artist. So, jadi kalau in terms of VOB, mereka memang dekat lagi. X Factor. X Factor-nya itu, which is we can't predict. Pada saat itu juga kita nggak tahu akan seperti ini. Dan ketika kita mencoba lagi dengan band lain juga belum tentu itu akan sesukses VOB. So, never know. Unfortunately, industri musik ini selama 20 tahun lebih saya di sini, saya masih. Dan kalau ada orang yang bisa mempredik, wah ini band bakal sukses, ini band bakal hits, I can say it's bullshit. Gitu aja sih. Oke, kita ke penanya selanjutnya mungkin. Ya, jangan.